Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jika yogi yang melakukan meditasi 4 unsur pas napasnya halus itu, apa dia harus bikin usaha lagi supaya napasnya kasar? So the question for the yogi who practice 4 element meditation, when at that time the breath becomes subtle, should this yogi make an effort to make the breath become coarse again? So for element meditation time, the breathing is set there. This meaning, right? So at the time, no anapana meditation. No. So at the time, breathing is set there. No, this no problem. But at the time, try more the characteristic of four element. No. So no need to make the breath become clear like that. No need to do that. No need, at the time, more emphasize the characteristic of four element. No. So breathing in the breathing also has a characteristic. No. Pushing, no, coolness, etc. No. In the breathing also have many characteristics because breathing also full element, right? Ya, jadi ketika bermeditasi 4 unsur, kemudian nafasnya menjadi halus, ya, tidak perlu melakukan apa-apa untuk nafasnya. Jadi perhatikan kembali karakteristik 4 unsur yang sedang dilatih gitu. Jadi sebenarnya juga bisa memperhatikan karakteristik 4 unsur di nafas. Jadi nafas itu juga memiliki 4 unsur ya. Jadi misalkan di nafas itu ada dingin, gitu ya, mendorong, gitu ya. Nah itu juga karakteristik 4 unsur dari nafas. So Sally say, because the breath becomes subtle at the time, difficult to see the pushing characteristic. Okay, try other place there lah. Other place that portion. Ya. Kalau susah dilihat mendorongnya ya ganti ke tempat lain aja untuk memperhatikan mendorongnya. Bukan. Perhatikan mendorongnya di tempat lain aja. Jadi bukan sengaja buat nafasnya jadi kasar lagi, nggak perlu. How to see the pushing in other place? In the stomach, always moving, right? Your stomach are always the rising falling, right? Because the portion inside. Ya, seperti di perut kan itu senantiasa naik turun kan. Perut itu juga ada mendorong, ada banyak mendorong di sana. And also the whole body, the blood circulation, everybody, every place, no, you can check at that time because the blood circulation, the blood pressure, you can feel blood pressure, tung 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 like that, blood pressure. Kemudian denyut nadi juga di sekujur tubuh itu bisa terasa gitu. Denyut nadi itu juga mendorong. Ya, jadi di sekujur tubuh ini selalu ada detak seperti denyut 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 gitu. If you are no blood circulation, you will die. Kalau Sally tidak ada denyut nadi maka Sally sudah meninggal ya. More clear is the heart. The heart, the heart power is a 5 horsepower, pumping power. At that time, we pay attention to the heart area, portion very clear, dung 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 like that. Because this power is the one engine
5 horsepower equivalent to 5 horsepower. This heart power. Yang paling jelas itu bisa dilihat juga di jantung ya. Sorry, bukan. Yang paling jelas itu ada di jantung ya. Dan jantung itu dia kan selalu memompa gitu kan. Ya, jadi sekali detaknya jantung itu setara dengan mesin yang bertenaga 5 tenaga kuda gitu ya. Although your blood are very thick, this pumping can pushing. No. It Jadi cannot push, you will be stroke. Surely. Jadi walaupun darah kita itu kental ya, jantung ini tetap bisa memompa gitu ya, memompa darah yang kental itu ke sekujur tubuh. Ya kalau dia tidak sanggup lagi untuk memompa darah tersebut, maka kita akan kena stroke. Some people they afraid to drink the water, especially night time. They worry for urinate. At the time, early morning time, blood are thicker. At the time, become the chest pain and become the stroke. That time because blood circulation cannot circulate because blood very thick at the time. At the time, block something. At the time, problem. Ya, seperti kadangkala mungkin orang takut untuk minum air kebanyakan pas malam gitu kan. Jadi orang ini sebelum tidur dia nggak minum air gitu kan. Pas pagi harinya itu karena darahnya kekurangan air jadi kental gitu. Menyebabkan dadanya sakit ya atau bahkan resiko stroke gitu ya. Karena kekurangan air dalam darah. Therefore, do not afraid to go the toilet. No, afraid to be stroke. If you are become the stroke, very difficult to meditate also. Jadi Shadow menasehati ya, jangan takut untuk ke toilet berulang-ulang pas malam gitu ya. Lebih takut itu kalau kena stroke gitu ya. Some people say Shadow, if drink too much water, it will make the kidney work harder. Should not be too much lah. Too much. So if maybe like become like like that because of the stroke. Ya. Jadi juga jangan minum kebanyakan air ya. Kalau minum kebanyakan air kerja ginjal lebih berat gitu ya. Dan mungkin bisa kena resiko yang lainnya seperti ini. So Shadow. Another question. Sure. I want to show the Nanai video. Share sound. Roman. Also, many human resources other people rather than teaching. So therefore, I have to prevent not to be stroke like that. Nanti kalau capek istirahat dulu, nanti goes lagi. 那个累了就休息一下子，才再讲，再打。 Nanti kalau capek istirahat dulu, nanti goes lagi. 才到才才再讲，再再打。 Nanti kalau capek istirahat dulu, nanti goes lagi. 嗯。 Nanti kalau capek istirahat dulu, nanti goes lagi. 嗯。 Nanti kalau capek istirahat dulu，才再讲，再再打。 Nanti kalau capek istirahat dulu, nanti goes lagi.
Không mà. Luckily, Đã thật sự. little bit recover lah. Luckily, 恭喜你骑上自行车了， other 前几天 people 就说要骑自行车。 other people cannot recover like that. The whole night they are lying down on the bed. So therefore, do not afraid to drink the water. And also take care your set blanket, enough blanket, or warm that your body. No. Jadi ini sedikit background, ini Nai apa yogi di sini ya. Jadi yogi dari sini, yogi dari China ini beliau kena stroke. Nah, jadi kena stroke ini dia bilang setelah sembuh dari stroke itu juga banyak kesusahannya gitu kan. Seperti ini untuk berjalan pun masih perlu dibantu gitu ya. Dan juga banyak menghabiskan uang sebenarnya ketika kena stroke gitu ya. Jadi makanya saya menasihati kita lebih jaga diri, minum waktu yang cukup, dan juga kalau dingin itu jaga suhu tubuh, pakai selimut gitu ya. Jadi beruntung saya bisa sembuh ya, nggak semua orang bisa sembuh dari stroke. Kadang ada yang umur hidup mesti berbaring di kasur aja gitu ya, nggak bisa gerak. Nah, untung lain-lain bisa sembuh. Not use that sleeper, no? No. Cannot use sleeper. Shoe. No shoe, no sleeper. Ini di sini lain-lain nggak pakai sandal ya. Jadi, pakai sandal gitu. Floor cold. Okay, this question. So regarding four elements ya dok. So saya ask, is it true that four element meditation can cure sickness, can cure many problems? Possible because some disease are because the four element not balance. At the time, trying by meditation to be balanced four element. At the time, can cure disease also. Like some people, they have the knee problem like that. Knee cannot stay out easily. Knee always pain like that. At the time, one yogi in Park, she tried a lot. At the time, he paid attention knee area, which one is more and not balanced. At the time, he characteristic a lot, hot like that. At the time, he paid attention the cold. No, he not pay attention the heat at the time. He pay attention the coolness, opposite of the heat. Finally, she win. And then this knee problem also recover like that. No. Jadi memungkinkan untuk menyembuhkan penyakit ya dengan bermeditasi 4 unsur, karena biasanya penyakit itu disebabkan karena 4 unsur dalam tubuh tidak seimbang gitu. Makanya dengan meditasi 4 unsur ini dia bisa membantu untuk menyeimbangkan. Jadi ada contoh kasus seperti seorang perempuan di Myanmar ya, dia punya penyakit di lutut gitu ya. Tapi satu hari setelah bermeditasi 4 unsur, dia coba perhatikan 4 unsur yang di lututnya. Nah, dia lihat unsur apa sebenarnya yang tidak seimbang, dan ternyata di sana yang tidak seimbang itu adalah unsur api ya. Elemen api karakteristik panasnya terlalu dominan, sehingga dia mencoba memperhatikan karakteristik dingin gitu ya di sekitar lutut itu, dan dengan demikian unsur panasnya tadi reda dan sembuh. Jadi orang tersebut pun tidak menderita sakit lutut lagi gitu. So question finish, right? Ada pertanyaan lagi? Udah ya? Okay, question. Oh. Mic, get the mic.
Namo Buddhaya, saya dong. Diterjemahin ya. Kita kan nggak mengetahui adanya tidak di ini kan mengenai alam bawah sadar. Ya, tapi pada saat kita posisi tertidur, kadang kita terbangun dengan kondisi kilesa kita ada yang hilang. Apakah itu bukan terjadi di alam bawah sadar dan itu apakah kemudian boleh diakui sebagai Maggaphala gitu? So, Shadow, some another question is more or less, we are not we are not discussing about the subconscious mind, right? So there are many popular uh, saying that we have the subconscious mind like that. So, some another question is sometimes when just waking up from sleep, at the time some of our kilesa does not exist. So is it because the subconscious mind, and can we say that it is the Maggaphala? So subconsciousness, this what is in the modern meaning only, Psychology. no Buddha teaching. Buddha never say the subconsciousness because every consciousness know the object. Every citta not possible without object. No. So every citta they know the object. No. So therefore know the subconscious. No. Sometimes after wake up, no kilesa. At that time, this anusaya kilesa not yet arise there. No. Priyuthana kilesa. No. Therefore, some people they think they have no kilesa like that. No. Because anusaya not yet change to the priyuthana. No. Nah, jadi dalam Buddhis ya kita tidak mengenal istilah kesadaran alam bawah sadar gitu ya, karena itu istilahnya di zaman modern aja gitu ya. Jadi di dalam secara Buddhism ya, semua kesadaran yang muncul ya itu pasti mengetahui objeknya. Semua kesadaran yang muncul dia selalu mengetahui objek. Jadi kesadaran itu tidak bisa muncul tanpa objek ya. Makanya kita tidak ada kesadaran bawah sadar gitu. Jadi di kasus ketika kita baru bangun tidur, pada saat itu kadangkala tidak ada kilesa ya. Tidak ada kilesa itu karena kilesa yang sedang tertidur ya namanya anusaya, kilesa laten atau kilesa tendensi ya itu sedang tertidur ya, artinya pada saat itu di arus batin kotoran batin yang tadi tidak ada, tapi bukan berarti dia lenyap, dia cuman belum muncul lagi gitu ya istilahnya ya, masih ada potensi untuk bagi dia muncul. Jadi so Sedo Pariyuthana is The mind arising kilesa is the mind called priyuthana kilesa. After that, the priyuthana kilesa no support to the body action and power action, bad action. At the time we call this a vitikama kilesa. Jadi kilesa itu berdasarkan kemunculannya dia ada 3 jenis ya. Ada namanya anusaya kilesa, yaitu kilesa yang saat ini dia tidak muncul, tapi dia berpotensi untuk muncul di kemudian hari karena dia belum dicabut lenyap. Istilahnya dia belum sepenuhnya hapus gitu potensinya. Ya. Yang kedua namanya pariyuthana kilesa. Pariyuthana kilesa ini adalah kilesa yang sedang muncul di arus kesadaran di batin. Jadi saat ini lagi ada kilesa, itu namanya pariyuthana. Kemudian yang ketiga adalah witikama kilesa, yaitu kilesa yang saat ini muncul dan menghasilkan perbuatan gitu. Jadi perbuatan buruk dari so from the 2 doors, from speech and from bodily action, this is witikama kilesa. At the time, mind also, mind, On the mind, this is pariyuthana. and the mind priyuthana only.
Ya, jadi kalau kilesanya ini muncul di batin, tapi dia hanya di batin, ya artinya ini perbuatan secara batin aja, maka itu namanya pariyuthana kilesa. Ya. Sedangkan kalau kilesa ini muncul di batin dan menghasilkan perbuatan dari ucapan maupun dari fisik, itu namanya witikama kilesa gitu. So Prayutana Kilesa time have to be admonish this Kilesa quickly by using the meditation. We have the 5 weapon, right? At least we have 5 weapon. Fight, cut off this Kilesa quickly. Jadi ketika kilesa ini baru muncul di batin, ya jenis yang pariyuthana tadi, ya kita harus segera menasehatinya supaya dia turun gitu ya. Jadi kita lawan kilesa seperti ini dengan meditasi, itu dengan 5 senjata yang sudah kita pelajari gitu ya. Dengan senjata manapun kita coba supaya kilesa yang tadinya muncul di pikiran ini dia tidak muncul lagi gitu. So generally there's samatha vipassana weapon. Samatha weapon, vipassana weapon. No? Have to fight this Prayutana Kilesa to disappear. No? Jadi secara umum ya senjata-senjata tersebut adalah senjata samatha dan vipassana ya. Jadi dengan senjata samatha maupun vipassana ini kita harus mencoba supaya kilesa yang tadi tidak jadi muncul gitu. So after wake up time, no, at the time is in the mind no kilesa, no, possible this also because at the time mind are very pure at the time maybe, no. At the time which mind arise, no, possible is maybe many kusala mind also possible, no, many kusala javana also possible. At the time he will take, no, meditation object, no, or he will be chanting Pali chanting, no. So many possible to arise at kusala after wake up time. No? At that time, mind had no kilesa. At that time, we cannot say because Putujana also possible, no. Ariya also possible. No? We cannot say he already attained mega phala like that. No, cannot say definitely lah. Jadi pada saat baru bangun ya ada ya memungkinkan ketika kilesa itu tidak muncul sama sekali itu juga memungkinkan. Kadangkala seseorang bangun itu dengan pikiran yang jernih gitu ya, dengan pikiran yang disertai pikiran baik ya, kehendak yang baik. Seperti misalkan dia bangun kemudian merenungkan parita gitu ya, atau memikirkan hal-hal baik gitu ya. Maka pada saat itu atau langsung memperhatikan seketika bangun langsung memperhatikan objek meditasi. Pada saat itu batin tidak ada muncul kilesa. Tidak ada muncul kotoran batin ya. Tapi bukan berarti keadaan seperti itu disebut sebagai magapala. Karena seorang putujana pun itu bisa melakukan hal seperti itu ya. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita ketika baru bangun pagi kemudian tidak ada kilesa, ya kita tidak bisa menyatakan dengan pasti itu adalah magapala. And related the previous question, so some disease are cured by practicing 4 element meditation, no? But some disease are connected with the past karma, like that. Past karma. Because the akusala karma produce this disease at the time. At the time, a little bit difficult, no, to cure like that. Even Buddha also, no. Buddha is expert in the 4 element meditation, no. Sometimes the pepe like that, no, cannot be cured, no, quickly like that. No. At the time, Buddha always enter the Palasamapati like that. No. This also temporary orida cannot cure without remedy because that is connected with the past karma. So such kind of disease a little bit difficult, even though using the 4 element meditation. Jadi
berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya terkait Hmm. apakah meditasi 4 unsur bisa menyembuhkan penyakit. Beberapa penyakit bisa ya, tetapi beberapa penyakit kadangkala disebabkan oleh kondisi yang berbeda. Seperti ada penyakit yang disebabkan oleh karma, ya karma masa lampau gitu ya, yang sedang berbuah. Jadi jenis yang seperti ini, kalau kita melihat seorang Sama Sambuddha ya, Buddha Gautama, beliau adalah yang paling ahli dalam meditasi 4 unsur kan. Tetapi bagi beliau pun kadang mengalami seperti sakit punggung gitu ya, sakit kepala seperti itu. Jadi sakit kepala dan sakit punggung yang dirasakan itu sakit pinggang, sakit pinggang yang dirasakan itu efek dari buah karma masa lampau bodhisatta ya. Jadi walaupun Buddha menguasai 4 unsur gitu ya, Buddha menguasai meditasi 4 unsur, namun Buddha pun tidak bisa membuat penyakit itu langsung hilang. Jadi biasanya Buddha itu ketika terlalu sakit, maka Buddha akan masuk ke dalam pencapaian phala samapati, yaitu pencapaian buah kesucian gitu ya. Jadi berada di dalam phala samapati, maka pada saat itu sakitnya tidak muncul gitu. Okay, your question okay, right? Hmm. Sure. So, whereas